बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी तरीके से इंशाल्लाह। और आपको ये जो सिंगापुरियन राइस हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आइंदा के बाद ये जो सिंगापुरियन राइस है आपकी हर दावत की जान होंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने इन चावलों को बॉईल करना है। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पतीली में पानी डाल दिया। और जब तक यह हमारा पानी बॉईल नहीं होगा हम इसमें चावल नहीं डालेंगे। यहाँ पे आके मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक का शामिल करूँगी और हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये पानी हमारा बॉईल होने लगेगा तो हम इसमें चावलों को डाल देंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सिंगापुरियन राइस है ये तकरीबन 4 से 5 पार्ट में ये बनते हैं। और इसमें 4 से 5 इसके पार्ट होते हैं जो कि हमने बारी बारी चीज़ों को रेडी करना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल करूँगी और इसको हमने फुल बॉईल करना है। इस तरह नहीं करना जैसे चावलों को अक्सर हम बॉईल करते हैं तो हम चावलों को 2 से 3 करीब जो सा बॉईल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको फुल बॉईल करना है। चावलों को आप देख सकते हैं चावल अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको हम जो सा एक साइड पे रख देंगे। तो आपने इसको स्ट्रेनर के साथ अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है ताकि कोई भी पानी इसमें बाकी ना रहे। तो दूसरी साइड पे हम एक पैन में जो सा पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन हाफ पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास स्पैगेटी थी जो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से इस पानी में हम बॉईल कर लेंगे। तो ये स्पैगेटी जो सी है फुल बॉईल करनी है हमने। जैसे ये बॉईल हो जाएगी तो हम इसको इस पानी से निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्पैगेटी है ये बॉईल करने के बाद फ़ौरन इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो ये आपस में नहीं चिपकती बल्कि बिल्कुल ये सेपरेट रहती हैं। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया। अब इसको हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम चलेंगे जो इसमें वेजिटेबल्स यूज़ होंगी उसमें शिमला मिर्च है, गाजर, बंद गोभी है। इनको इस तरह मैंने कटिंग किया हुआ है लंबाई के रूप में। और साथ ही हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास ब्लैक मिर्च पाउडर है। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और उसमें हम गाजर को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो गाजर थोड़ी सी टाइट होती हैं बाकी सब्जियों की निस्बत। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे और इसको हल्का सा हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हमने हल्का सा इसको तकरीबन सारी सब्जियों को टोटल टाइम जो है हमने 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। तो अब इसमें हम शिमला मिर्च डाली और उसके बाद बंद गोभी डालेंगे। साथ ही हम इसमें हमारे पास नमक और ब्लैक पेपर थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी सब्जियां जो सी हैं बड़ी ज़बरदस्त इसमें लुक देंगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आपको। और आप ये जो मेरी रेसिपी है ये इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पे जब हमारी सब्जियां जो सी हैं पूरी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं तो यहाँ पे आके जितनी भी मैंने स्पैगेटी जो सी बॉईल की हुई थी वो सारी इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद हम इसको ऊपर नीचे सारा जो सा है मिक्स कर लेंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो चलें जी, हमारा ये वाला पोर्शन भी रेडी हो गया। अब इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे चिकन की तैयारी की तरफ। तो चिकन की मैरिनेशन करनी है हमने चावलों में। तो उसके लिए हमने हाफ़ के जी जो है वो चिकन लिया है। साथ ही हमारे पास है तकरीबन 4 टेबल स्पून हमारे पास टमाटो केचप, 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप और साथ ही हमारे पास है 4 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। और हमारे पास और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें नमक है, पेपरिका पाउडर है और चिकन पाउडर, ब्लैक मिर्च पाउडर है हमारे पास और लहसुन पाउडर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने ली हुई हैं। और अब हम चिकन को जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक पैन लूँगी, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उस ऑयल में जो है हम सबसे पहले लहसुन अदरक का जो सा पेस्ट है वो हम शामिल करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें प्याज भी शामिल कर लेंगे। जो मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया है और उसको बारीक कटिंग कर लिया था वो इसमें हमने शामिल कर दिया। साथ ही यहाँ पे आके हमारे पास चिकन था जो हम इसमें शामिल करेंगे। और चिकन जो सा मैंने लंबाई के रूप में कटिंग किया है, उसको क्यूब्स की शक्ल में मैंने कटिंग नहीं किया हुआ। और चिकन को अच्छे तरीके से शामिल करने के बाद हम इसको ऑयल में भून लेंगे।
تو آئل میں چکن کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا. تو یہاں پہ آ کے میں جو سا ہے اس میں جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کروں گی. سویا سوس شامل کروں گی, لیمن جوس, اور اس کو کور دے کر کے ہم جو سا ڈھکن دے کر تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھیں گے. اور اتنی دیر میں ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل چکا ہے. اب ہم اس میں ٹماٹو کیچپ اور چلی گارلک سوس ہمارے پاس جو تھی وہ ہم دونوں چیزیں اس میں شامل کریں گے. اور اسی طرح ہم اس کو جو سا ڈرائی نہیں کرنا, ہم نے اس کو رنی سا اور لکوڈی سی رہنے دینا ہے. اور یہ اب ہمارا جو چکن ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے. تو ہمارا تقریباً ہم نے 3 پارٹس کو جو سا اب ریڈی کر لیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے چاولوں کی اسمبلنگ جو سے کیسے کرنی ہے. تو میرے پاس جو سا اس طرح کا باکس ہے جس میں چاولوں کی اسمبلنگ کروں گی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے جو سا ہے تمام چیزوں کو کیسے ہمیں میرینیٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے باؤل میں جو سا رائس ڈالے ہیں, اور فل کوکڈ یہ رائس تھے بوائل. اور اب اس کے اوپر جو سا ہمارے پاس جتنی بھی اسپیگٹی اور ویجیٹیبلس ہیں اس کے بعد ہم اس پہ وہ ڈال دیں گے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو میرا آرڈر ورک تھا یہ مجھے کسی نے آرڈر کیا ہوا تھا بنانے کے لیے. تو اگر تو یہ میں گھر میں بنا رہی ہوتی تو میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے ڈش میں اس کو اسمبلنگ کر کے دکھاتی. لیکن چونکہ مجھے یہ باکس جو سا اسی طرح بھیجنا تھا اس لیے میں نے باکس میں ہی اس کی ساری گارنش کر دی. تو اب میں نے ویجیٹیبلس اور اسپیگٹی ڈالنے کے بعد جتنا بھی ہمارے پاس چکن سوس تھا وہ سارا ہم اس کے اوپر چکن اور سوسز اس کے اوپر ڈال دیں گے. اور یہ بہت ہی مزے کا, بہت ہی زبردست ہی انشاءاللہ اسے لک آئے گی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے. تو ہم ایک تڑکا تیار کریں گے, اور تڑکا تیار کرنے کے لیے میں 3 سے 4 جو سے لہسن کے لیے جن کو لمبائی کے روپ میں نے کٹنگ کر لیا ہے. اور اب میں چلوں گی ایک فرائی پین کی طرف, اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے آئل جتنا ہم نے تڑکے میں استعمال کرنا ہے. اس میں ہم 3 سے 4 جو لہسن کے ڈالیں گے کٹنگ کیے ہوئے, اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے. بہت زیادہ اس کو اوور کوک نہیں کر لینا, اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا, بلکہ لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے. اور بعد میں اس میں ہم تقریباً 5 عدد ہمارے پاس سبز مرچ تھیں جن کو سینٹر سے ہم نے ہاف کٹ کیا ہوا تھا, اور وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی. اور جیسے ہی ہماری جو مرچیں ہیں اس کا بھگار آنے لگ جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے. اور یہ بہت ہی مزے کا ہمارا جو سا ہے نا فلیور دے گا اس میں تڑکا جو سا ہے, اور بہت ہی یمی سا جو سا فلیور لے کے آئے گا. تو میری ریسپی جو سی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ہم بنائیں گے اس کی سوس. اور اس کی سوس جو سی ہے سب سے زیادہ یمی وہ ہوتی ہے جو ہم اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے جو ہے ہاف پیالی سے تھوڑی سی زیادہ میں نے مائونیز لیا, اس میں 2 ٹیبل اسپون میں چلی گارلک سوس کے استعمال کروں گی. ساتھ ہی 2 ٹیبل اسپون میں سرکہ کے لیے ہیں, اور اس میں کو اچھے طریقے سے ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے. مکسنگ کرنے کے بعد میں اس کو کیچپ کی بوٹل میں ڈال دوں گی. آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی پائپنگ بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن میں اس کو جو ہے کیچپ کی بوٹل میں ڈال رہی ہوں. اب اس کی گارنش کر لیں گے اس سوس کی ہم ان رائس کے اوپر. اور آپ جو ڈش پہ بھی اس کی گارنش کیجیے گا, اور اس کے بعد اس کو سرونگ کرتے وقت بھی اس کیچپ کی بوٹل کو ساتھ ہی رکھیے گا, کیونکہ یہ جو سوس ہے یہ چاولوں کے اوپر بہت یمی سا فلیور لے کے آتی ہے. مجھے نئی آنے والی ریسپی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.